ब्रह्मणे प्रोक्षन्नो पुरुषं जानमकृताः येन देवायजन्ता साध्यार्देव्ये तस्मात् यज्ञाः सर्वतः संवर्धकं प्रधान्यो चतुष्टादिदेवायव्यानो आर्यान् ग्राम्यात्ये तस्मात् यज्ञाः सर्वतः श्यामाजग्रे चंद्रागो सैक्य रस्मादो रस्माजायता तस्मादस्माजायता एकेतो भयादता वो हरिकर रस्मानादो रस्माध्याता यामयाः परसुं भर्गो हरिधाम्य कल्पयन् मुखं नमस्सो भावो भावोनास्तेने यामो लक्ष्मी गणपते नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी गणपते नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी गणपते नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये नमः स्वाहा श्री लक्ष्मी गणपते नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये लक्ष्मी गणपते नमः ओम श्री लक्ष्मी गणपते नमः ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी गणपते नमः ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी गणपते नमः ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी गणपते नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी गणपते नमः ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी गणपते नमः ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు కేకే అసలు బొత్తిగా